વિઘ્નહર્તાનું થયું આગમન। વિરમગામ શહેર સહિત સમગ્ર પંથકમાં શ્રી ગણેશ મહોત્સવનો પ્રારંભ। ગણેશ ચતુર્થીએ ભગવાન શ્રી ગણેશજીની મૂર્તિઓની વિધિવત સ્થાપના કરવામાં આવી। વિરમગામ શહેરમાં વિવિધ સ્થાનો પર સ્થાપના કરવામાં આવેલ ભગવાન ગણેશજીના આપ પણ કરો દર્શન। विश्वानि देवासा विद्दुरितानि परासुहा सर्व उपद्रवः शान्तिर्भवतु। कर्मारंभे हस्ते त्रिवार आचमन्यम त्रण वखत पाणी पी जवानुं। भीमकेशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। चौथी वखत नीचे हाथ धोई नाखवाना। गोविंदाय नमः इत्येन हस्तं रक्षाल्यः, हस्तम रक्षाल्य। देवताओं वंदन करवाना, नमस्कार करवाना ने कहेवानुं अमारुं आ कार्यनी गमे ते कार्य करी निर्विघ्न परिपूर्ण थाय एवा अमने आशीर्वाद आपो। हरि ओम महर्षोहा विश्वधर योनिमयो हते द्रोणे सदतमा सददसे दिशम चोखा में दीदो। एवं दशे दिशे रक्षचामुंडा सब बाहना। डाबा पगनी एडी जमीन पर 3 वखत पछाड़ो। તમે 3 તાળી પાડો। 3 તાળી પાડો। आंखें અને કાને પાણી અડાડો। નેત્રે કરણાય ઉદક સ્પર્શ હસ્તે અક્ષતાनि પુષ્પાणि ગૃહીत्वा अतः कर्मारम्भे दीप प्रज्वाल्यं कृतवास्ति। दीपं प्रज्वाल्यम् अस्ति हे ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्ति च दिवाकर। आदिदस्य नमस्कार है कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यनुपजायते। ओम भूर्भुवस्वः गगनमण्डले भुवनभास्कराय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। अनंत कोटि नमस्कार नमस्करोमि। हाथ में फूल चूपा से सांस में अंदर मूकी आप मन तो दीपनारायण स्मरण करी आपमानो। नमोस्तुते सविशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भा